laɲini na o sabatira ayiwa wari min ɲinina wali baara min bolo dara an ye olu kɛ nka i man'o lajɛ i b'a sɔrɔ u ni sendikaw bɛnna i b'a sɔrɔ u ni baarakɛla lafasatɔn caman bɛnna fɛn dɔw kan a donna san wɛrɛ musakaw cɛ la nka san bi yɛlɛma o kow ti bɔ a sira fɛ ayiwa mun de bi na ni nin ye tuma bɛɛ ko bɛnkan ti sabati ko wari min bolo dara an b'a ye a sɛbɛnnen don nka a ti taa yɔrɔ la ayiwa fo ɲɛ ka ɲini nin na walasa mankanw ka nɔgɔya fɛ ne ma sɔn min ma o y'o ye. Faamuyali ko ɲuman o bɛ Alexis ka laseli sanfɛ a ma sɔn yɔrɔ min ma bi sɔgɔmaden na o bɛ tali kɛ nin na an bɛ Musa Bankali fo anw ka don ma weleli ale bisimila wagati sera an b'a fɔ Renouveau FM lamɛnbagaw ma k'u dan ka na Renouveau matin tako filanan ale kan sabula olu tun bɛ studio tamani kan u bɔra k'an ta ni sanga kɔnɔna na anw ka sɔgɔmaden na ma weleli o ye Ibrahim Kebe ka bɔ association faso kanu kɔnɔna la ale min yɛrɛ ye o commissaire principal ye anw ni Kebe bɛna jɛ ka masala fɛn min kan sɔgɔmada in na o de ye forum sur la paix o min kɛra Romkaw fɛ yen nɔ Itali ɲininkaliw bɛna tɛnku a la o fɛnɛ kɛrɛfɛ police territorial ko kunkan ko kunnafoniya o ɲininkaliw fana bɛna sɛmɛ a la an ka jɛ ka Kebe ni Isa Kaba ka baro lamɛn. Ibrahim Kebe in sɔgɔma. Kaba ini jɔ. Ibrahim Kebe ye association faso kanu o commissaire principal ye. An bɛ fɛ sɔgɔmada in na i n'an ka baro kɛ jamana kunkanko fila kan. A fɔlɔ o ye lajɛ min ni an ka jamana ani kulu marifatigi kɔrɔw olu ye o min kɛ Romkaw fɛ yen nɔ. Ka fara o kan police territorial ko kuma o bɛ gouvernement mɔgɔw dan kɔ tuguni. An bi i hakilina ta nin ko fila kan an k'a daminɛ Rom lajɛ kan aw hakilina ye jumɛn ye aw minnu ye faso kanu maaw ye. K'a kɔn ye kulu marifatigi kɔrɔw tɛ marifa b'u bolo hali sini sɔgɔma u ka mugu ni kisɛ dafalen b'u bolo aw yɛrɛ ye kunnafonidilaw ye aw yɛrɛ bɛ se ka seereya hali kɔsa in na u ye défilé min kɛ Kidal ka se k'o kɛ ɲaga ye i b'a dɔn k'a fɔ kulu marifatigi kɔrɔw tɛ. I ka ɲininkali fɔlɔ tiɲɛ don duwakun tɛmɛnen na sigi dɔ kɛra Itali kumaba kɛrɛnkɛrɛnnenya la Rome a kɔrɔfɔ cayara kosɛbɛ a kɛra yɛrɛ da wulila sɔngalama ye mais nin tɛ sigi kun fɔlɔ ye sigi kun filanan de ye nin m'a tɛna di da fɔlɔ in sara kan i yɛrɛ y'a ye min kɛra duwakun tɛmɛnen la kuma caman fɔra a la dɔw yɛrɛ ko Wage tɛna y'a kɛnɛ kan abada ko parce que kuma min bɛ taa kɛla yen nɔ ko a bɛna kɛ Mali juguya de la Mali halakiliko ni Mali ciliko kuma de bɛ taa fɔ ye donc ko Mali gouvernement tɛ taa o ma bɔ tɛnɛla ka tarata sɔrɔ Wage y'a ka avion ta a n'a ka délégation u taara Itali a seginnen ka bɔ yen a ye kunnafonidilaw wele a ye laseli kɛ a ye kɔmasegin kɛ parce que kumaw cayara Wage hɔrɔn da ko accord d'Alger ko o fina jɛ ko kuma o ma fɔ la a ko min ye italien ye u y'ale wele k'a fɔ u y'a laɲini cogo min Mali gouvernement y'a laɲini cogo min ko baara bɛɛ kɛra ten ko Wage kana ko Wage fana tubabuw k'ale kɛra ten ko effectivement ale talen u ye sɛbɛnfura dɔ yira ale la o sɛbɛnfura in kɔnɔ k'u ka olu ka miirina c'est-à-dire u ka hakilina bɛɛ u ka laɲini bɛɛ b'u kɔnɔna na donc an b'a jigiya k'a fɔ laɲini min bɛ o sɛbɛnfura kɔnɔ a yɛrɛ ko k'u ye o sɛbɛnfura signé donc o laɲini anw b'a jigiya faso kanu tɔn kɔnɔ k'o ye Mali ka hɛrɛ de ye Mali ka kunkɔrɔta de don mais fɛn min ye Mali ka hɛrɛ fɛn min ye Mali ka kunkɔrɔta ye olu ka laɲini ye fɛn min n'o bɛɛ b'a kɔnɔ munna u b'u datugu k'o kɛ jakumabo ye ɲininkali bɛ yen nɔ mais munna sɛbɛnfura min sera yen nɔ Rome munna o tɛ yɛrɛkɛ Maliyɛnw ka se k'u dan n'u bila don a la o fana ye ɲininkali dɔ ye bon Wage kelen ma taa kɛnɛ kan CSP mɔgɔw taara CSP min ye a kumalasela Musa Asharatuman o ye lase dɔ kɛ TV5 kan donc a y'a jira k'a fɔ ko Rome ko k'u bɛnn'a kan olu ni Mali gouvernement à travers Wage k'u ka jɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka accord d'Alger n'o ye duguci sɛbɛn ko k'a lawaleya joona n'i y'a ye ale ye min fɔ ani Wage ye min fɔ o tɛ kelen u dun bɛɛ
kene kelen ka u bɛɛ y'u tɛgɛ nɔ bila papier kelen fana la mais munna papier tɛ bɔ dɔrɔn maliyɛnw ka tiɲɛ ye nka munna o fɔlen o bɛ kɛ jɔrɔna ko ye munna a bɛ kɛ jɔrɔna ko ye parce que n'i y'a jateminɛ ko fɛn bilen mana maa min fa tun k'a faga misi bilen mana maa min fa tun k'a faga ni fɛn bilen natɔ ye kaba i bɛ boli k'i dogo dɛ o ye tiɲɛ ministre job kelen ka a to ministre des affaires étrangères kelen na en 2014 le 25 octobre samedi a ye conférence de presse kelen kɛ k'a jira k'a fɔ ko accord d'Alger ko min ni document préliminaire kun bɔra k'o ye document confidentiel document gundulama Sahana Takou y'a fa ye sali kɔnɔ k'a man ka kɛ gundula ko ye ko parce que k'a bɛ maliyɛnw kun kari ko d'ailleurs k'a b'ale bolo k'ale b'a publier et le lundi 27 octobre 2014 Sahana Takou y'a publié à sa journal le 22 septembre donc maliyɛnw y'a sɔrɔ o seni fɛ k'a yɛrɛkɛ kosɛbɛ donc o don an y'a dɔn jaja ministre Diop bɛ k'a fɔ ko document gundulaman don Jula tɛ se k'a ka dogodugu lakale jaja jamana halakili sɛbɛnfura yɛrɛ de don an bɛɛ b'o dingɛ de da la bi ni wage fana taara yan fɛ k'a fɔ ko document dira ale ma k'olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ k'olu y'a signé mais o laɲini min b'o kɔnɔ aw bɛ k'o datugu k'o kɛ jakumabo ye mun na ɲininkali bɛ yen nɔ o kumana fɛn jumɛn b'a kɔnɔ ni maliyɛnw man ka bɔ o kalama ni maliyɛnw man k'o ye o fana ye ɲininkali belebeleba ye bon ne b'a fɔ yan fɔ k'a kɛra tan ani min y'i bolo fɛ sɛbɛnfura kelen yɛrɛ o fana b'a fɔ k'a kɛra o fana la a version tɛ kelen a tɛ sɛbɛnfura in publier dɔrɔn maliyɛnw k'a ye ayiwa ɲininkali filanan dɔgɔkun in kɔnɔ o ye police territorial ko ye o kɔni bɛ gouvernement yɛrɛ kun kan ale de y'o sɛbɛn bila ka taa CNT la décret de don aw hakilina ye jumɛn ye o la faso kanu kɔnɔ police territorial a ma daminɛ bi i y'a ye k'a fɔ duguci sɛbɛn ka laɲini de ye police territorial ye faransi ka laɲini de ye police territorial kɛli ye anw ka jamana kɔnɔ a taara siɲɛ fɔlɔ la CNT la a ye à peu près 10 jours ɲɔgɔn kɛ CNT mɔgɔ tɛ yen anw ye min ye min bɔra n'a kuma ye publiquement i n'a fɔ hali ni filɛ ni galama cira sisan ka taa dɔw nin na dɔrɔn u bɛ wuli dɔrɔn parapara non mɔgɔ si m'a kɛ il a fallu que an yɛrɛ ka enquête la an y'a sen k'a sen fo ka taa bɔ a kan an y'a kuma bɔli daminɛ tuma min na kumaw cayara da la mais CNT a ka responsabilité t'a don an bɛ CNT fo la k'a renvoyer donc o renvoi de kɔnɔna la u bɛ ka wele position wɛrɛ la donc sariya la a bɛ ka inscrit o kɔnɔna la tuguni mais police territorial tɛ fɛn ɲuman ye Mali ma nɔgɔ tɛ a la cogo di n'i ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ka kuma ta a ko force spéciale min n'a bɛ FEMA bolo ni Faransi y'a formé k'a kolokolo ko de bɛna yɛlɛma ka kɛ police territoriale ye Choguel de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ kumakan bɛ fan bɛɛ mais o y'a sɔrɔ a tɛ premier ministre ye dɛ bon hali n'a sɔrɔ a tun tɛ premier ministre ye o kɔrɔ tɛ ko a ye kuma min fɔ o don k'o kuma bɛ falen bi o ou bien kuma ko tiɲɛ t'o yɔrɔ la tiɲɛ b'a ka o kuma la o ayiwa donc ale de bolo tila ka nin fana signé mais maliyɛnw kan k'u jate minɛ fɛn dɔ la Amadu Dikɔrɔ nin fana ye police territoriale in fɔ a kɔrɔ ye min ye ka c'est-à-dire ka kisɛ da maliyɛnw tɛ ɲuman tɛ Mali ma mais an k'an janto fɛn dɔ la o kana fɔ k'u b'a bɔ a minɛ ko police territoriale ani police municipale Daba ni fila an ka Mali mago tɛ nin si la bi ni police municipal ta jamana yɔrɔ la an mago t'o la an faw b'a fɔ an ɲɛna ko ni tɛ fɛ fɛn min k'i kunu k'i kana to hali a k'i nɛmu an faw b'a da kan o la k'i kana to a k'i sumusumu yɛrɛ hali ni ye police municipal dilan k'a di ninnu ma u b'a bɔ a minɛn kɔnɔ u b'a bɔ a contexte kɔnɔ k'a k'u ta sago ye donc an t'an débarrasser ka bɔ accord ko in yɛrɛ la aw yɛrɛ ko ko armée monte en puissance c'est une très bonne chose armée qui jɔ a kolo la ka se ka dugu libérer c'est ce que nous souhaitons d'abord et c'est ce que nous soutenons sans réserve mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ye accord signé k'an bɛ positionner faiblesse la et aujourd'hui k'an bɛ positionner force la bɛɛ la an bɛ fɛ k'o accord kelen appliquer an ka jamana kɔnɔ an tɛ tiɲɛ fɔ a ka gɛlɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna cɛ tɛ baden fɛn et puis n'i bɛ mɔgɔw dɛmɛ a dɛmɛ tiɲɛ kan i ka kunkɔrɔta b'o la o tigilamɔgɔ fana ka kunkɔrɔta de b'o la o ye tiɲɛ
o de hɔrɔnya ye mais ka mɔgɔ dɛmɛ ngalon kan c'est-à-dire hali n'a ye ɲuman min kɛ k'o ɲuman la nɔgɔ ni ngalon ye o tɛ dɛmɛ ɲuman ye dɛ. Ayiwa k'u hakili t'o la. ayiwa Ibrahim Kebe an bɛ i fo ka association faso kanu maa bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la i bɛ sɔn wagati bɛɛ k'i hakilina di jamana kunkanko kan an b'i fo. Merci beaucoup. Ibrahim Kebe anw ka bi ma welilen don a ka laseliw tun ni faamuyali ko ɲuman bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Isa Kaba ale bisimila wagati sera tuma min na sanga 40 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ. Isa Kaba bɛna walawalali kɛ aw ye kumasen min kan sɔgɔmada in na o ye rebondissement ye ani kun min na kuma in sugantira ka se ka na walawala aw ye. Isa Kaba Sidibe nga foli biye foli jara nye Fanta Tomota ka foli koma segi ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbagaw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma. A jara bɛɛ kiki bisimila. Saha o jara nye. An bɛ don an ka walawalali kɔnɔna la. Kumasen min b'an bolo sɔgɔmada in na o ye rebondissement ye. Hali ni y'a sɔrɔ la an b'a mɛn affaire la ka caya. Ko minnu na a kuma bɛ wuli a kuma bɛ da a kuma bɛ wuli. D'abord rebondissement yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye fɔlɔ? Tubabuw b'a fɔ ko c'est un développement nouveau et imprévu d'une affaire après un arrêt momentané. O kɔrɔ ye ka fɔ dakuru ɲɛ kelen na dɔrɔn waleya kura dɔ mana kɛ ko la ko min ni a kɛra balina ko fɛnɛ ye waleya min ni a kun jɔlen do dɔɔni. An k'a fɔ tilennenya la ko dɔ bɛ sen na ko kura dɔ kɛra a la nka a kɛra balina ko ye o balina ko fɛnɛ ni o nana ka na ko in na kunu tuguni ka sɔrɔ kɛ ko in kun dalen do kosɛbɛ. Donc rebondissement généralement i b'a mɛn minnu na o ye kiri kunkanko ani politique kunkanko i b'a mɛn olu la walima tuma dɔw la fait divers minnu n'olu bɛ kɛ jamana kɔnɔ dɔ ye dɔ faga ou bien o n'a ɲɔgɔn na i bɛ a mɛn ka caya kunnafonidilaw journal donbagaw ani kiri tigilamɔgɔw i bɛ a mɛn olu de da ka caya. Donc rebondissement n'i ye ale ta bakuruba la ale y'o ye. O yɔrɔ faamuyala ka ban nka a ka d'an ye i ka don a dogodogo ɲɛ la ka walawala kun jumɛn na rebondissement sugantira sɔgɔmada in na yalima ko kura jumɛn de kɛra ni o ko kɛra balinako ye? Ko kura kɛra ko min na o ye ka fɔ min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Birama Ture ni anw yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn kun don ni ale kɔni tununa ɲɛma tununa kabi san 2016 2016 n'a kibaruya foyi lama dɔn ka bɔ wagati fo sisan. San o san kuma kura b'a la nka wagati laban in na i b'a dɔn k'a fɔ ko kura kun donna la ka sɔrɔ kɛ mandat d'arrêt international o kun dara min ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ honorable Karim Keita ni ale yɛrɛ tun ye commission défense o ɲɛmaaba ye bulonba kɔnɔna la ka fara sécurité d'état ɲɛmaaba ni o ye général Musa Jawara ye i b'a dɔn k'a fɔ olu kun minɛna ka t'o bila kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ Karim ale ma na donc ka bɔ o wagati fo sisan ko kun dalen do mɔgɔ kun tɛ ala kun kan kuma fɔ n'o y'a ni barokɛyɔrɔ damadɔ ni kumaw bɔra a kan mɔgɔw b'a fɔ nka ko kun dalen do i b'a ye k'a fɔ kunu kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a kiiri yugubara kɔkura a kiiri yugubalen ko 3 tun bɛ yen nɔ minnu kun laɲininen do min ye Karim Keita ani général Jawara olu ka lafasa jɛkuluw fɛ u ye laɲini kɛ fɔlɔ min ye Karim Keita ale ka mandat d'arrêt international min ni o dalen do Karim Keita kan ko k'o wuli ka bɔ Karim Keita kan. Filanan min ye général Musa Jawara ye u ye laɲini kɛ k'o fɛnɛ ni a bɛ kogoba naani ni ɲɔgɔn cɛ sigi min na ko o sigi ka fu siri o danna u ka laɲini sabanan o tun ye ka fɔ min ye kiiri tigilamɔgɔ minnu ni o bɛ commune 4 la n'o yɛrɛ bɛ ka baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ka baara minɛ o la kun minnu na an bɛ tila k'o kun fɔ donc nin kun ye laɲiniba 3 ye laɲiniba fɔlɔ ye mandat d'arrêt international min n'o dara honorable Karim Keita kan ko mandat d'arrêt ko k'o wuli ka bɔ honorable Karim Keita kan. Filanan ye général Musa Jawara o bɛ kogoba naani sigi min na ko ka a ka kogoba naani sigi ko ka fu siri a dan na. Sabanan min ye kiiri tigilamɔgɔ min bɛ ka baara in yɛrɛ kɛ ko ka o sen bɔ baara in na. Fanta Tomota ni laɲiniba sabanan olu kun kelen do journal donbagaw fɛ journal donbaga minnu n'olu ye Karim Keita ani général Musa Jawara olu ka journal donbagaw ye journal donbaga ninnu yɛrɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye maître Kasum Tapo n'ale yɛrɛ dɔnnen do kosɛbɛ ka fara maître Mamadou Gawusu Jara n'ale yɛrɛ ye ministre kɔrɔ ye kiiri ministre kɔrɔ ye olu mɔgɔ 2 ani journal donbaga wɛrɛw olu de ye ni laɲini ninnu kɛ Fanta Tomota.
laɲiniw a fɛsɛfɛsɛlen kɔ k'a ta ka segin min ye chambre d'accusation mɔgɔw ye olu ye jaabi di u ka jaabiw kɔnɔ Karim Keita ka mandat d'arrêt ko u tɛ sɔn o ma o y'u ban o ma a bɛ fɔ o ma kiiri kan na ko rejeté général Musa Jawara fana ni ka liberté u y'o fana rejeté o ma sɔn o fana ma nka min ye k'a fɔ ko ka kiiri tigilamɔgɔw falen u sɔnna o ma komi naaninan juge min bɛ yen nɔ ni o juge ye Sidi Touré ye n'ale yɛrɛ ni procureur bɛ baara kɛ Sidi Mayiga a y'a hakɛ to Sidi Mayiga ye n'ale yɛrɛ ni procureur bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye procureur Touré ye u man ka baara kɛ ɲɔgɔn ka sɔrɔ ka procureur Touré ye jamana ka surunali dɔnbaga de ye jamana ani ale bɛ i b'a fɔ ko jamana ka avocat mais juge min ni o ye Sidi Mayiga ye ale ye kiiri ale ye camancɛ de Karim Keita ni maître général Jawara ka mɔgɔw ka jateminɛ ye min ye o ye k'a fɔ ko procureur Touré ka influence ka bon kosɛbɛ Sidi Mayiga n'o ye kiiritigɛla ye ko donc olu bolo procureur Touré min ni olu n'o kan ka o ko disi da ɲɔgɔn ko la ni kumakanw ani arguments ye ko n'i y'a jateminɛ ko a ka influence bɛ kojugu juge in kan n'o ye Sidi Mayiga ko donc olu bɛ laɲini kɛ Sidi Mayiga sen ka bɔ kiiri in baara la kiiri in yɛrɛ ka bɔ commune naaninan kɔnɔ chambre d'accusation mɔgɔw sɔnna o ma ka kiiri bɔ commune naaninan juge ka bolo kan k'a bila ka taa commune 6nan la anw yɛrɛ bɛ commune min kɔnɔ o kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan donc o ye ko kura belebele ye ko in na ko kura belebele min ka sɔrɔ kɛ kabi a bɛ ɲini ka na san 6 bɔ affaire in kun madalen don o cogoya la ten tɔ a tun ma se ka bouger ka bɔ a nɔ la commune naaninan mɔgɔw de sera ka affaire bouger ka bɔ a nɔ la mais affaire bougelen n'a taara ka na n'a ye commune 6nan na mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka munna o argument de avocat ye min fɔ ko Touré ka influence ka bon kojugu Mayiga kan ko in na donc a baara tɛ ɲɛ o cogoya ko ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ mais a taara yɔrɔ min na sisan sigi bɛ ka kɛ k'a makɔnɔ yalima dossier min a ka sunɔgɔ kɔrɔ de daminɛ kabi 2016 fo sisan a bɛ n'o daminɛ wa walima commune 6nan mɔgɔw fana bɛ n'a yuguba kura ye i b'a fɔ ko commune 4nan mɔgɔw tun y'a yuguba cogo min Fanta Tɔmɔta ɲininkali b'o yɔrɔ la mais information dɔ bɛ a la min nafa ka bon kosɛbɛ o ye jumɛn ye maa minnu ye décision in ta chambre d'accusation in juge minnu ye décision in ta o juge ye Mobo Touré ale min yɛrɛ ni ale de ye Bakary Togola ani maa wɛrɛ n'olu de y'a fɔ k'a fɔ ko Bakary Togola miliyari 9 ko kuma la ko a sen t'a la k'a bolo tɛ a la ka fara ale kan Samba Sarr ani Gawusu Sanu ninnu de ye nin kiiri in bɔ commune 4nan kɔnɔ ka na n'a ye commune 6nan kɔnɔ. D'accord. An ye faamuyali kɛ o yɔrɔ la kaba ni e yɛrɛ ɲininkara k'e k'i hakilinata di affaire Burama Touré o min yɛrɛ ko bɛ ka traîner kabiri 2016 ka na bila sisan na e b'a ye cogo di? A kuma sera an ka farafin jamanaw kɔnɔ bɛɛ k'i fanga tintin walasa danaya ka segin kiiri kan danaya kiiri ka danaya sɔrɔ parce que n'i y'a ye bɛɛ de kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a ye tubabu jamanaw kɔnɔ ni kiiri kundara i kan kuma dɔ la i yɛrɛ bɛ pressé i ka kiiri ka kɛ walasa i k'i jabajɛya mais anw fɛ yan nɔ ni kiiri kundara i kan i bɛ diɲɛ ko bɛɛ de kɛ walasa kiiri kana kɛ parce que o facteur caman bɛ a la facteur minnu ni a dɔw tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ i yamaruyalen tɛ k'u ɲɛfɔ ka sɔrɔ kɛ kuma dɔ la a ko ka gɛlɛn n'a fɔra k'a fɔ ko an ka farafin jamanaw de kɔnɔ kiiri kun bɛ mɔgɔ min kan dɔrɔn o b'i boli ka t'i sigi jamana wɛrɛ la mɔgɔw bɛ jalaki bi a tigiw kan ko u bolila mais u bolila kun jumɛn na parce que a b'u kunna k'a fɔ ko kiiri tɛ kɛ a zɛrɛ ni jɛ kan donc il faut que kiiri yɛrɛ ka baara kɛ walasa mɔgɔw ka da ale la hali ni jalaki binna mɔgɔ kan o yɛrɛ k'i tagama yɛrɛ ka taa kiiri kɛ yɔrɔ la o ye gɛlɛyaba ye kiiri kan k'o baara kɛ Mali marabagaw fana n'i bɛ mara la wagati min f'i k'a bila i kunna k'a fɔ ko bi bɛ yen ko sini fana bɛ yen nɔ
k'a dɔn kiri yɛrɛ ye o de kiri ye kogoba dɔ de ye kogoba min wagati o wagati ni nana gosi a kunna i k'a dɔn k'a fɔ ko limiti bɛ n na hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ fanga bɛɛ bɛ n kaman kɔrɔ bi k'a dɔn k'a fɔ ko dan bɛ n na parce que an mana mara sɔrɔ tuma dɔ la ka wari sɔrɔ ka mara sɔrɔ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ an tɛ kaba diɲɛ ko si ma wa an nɔfɛ mɔgɔ an b'u to yen u ka kow kɛ k'a sɔrɔ n'a ko k'a bɛ dafiri don min a bɛ dafiri e de da la tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ yen nɔ a tigi y'i ɲɛ tugu a dɔw kan ne ka mɔgɔw to yen u ka ko dɔ kɛ n'i ye mɔgɔw to yen walima ka mɔgɔ dɔ wele k'a fɔ an tɛ solution ɲini karisa la n'i ko ka solution ɲini karisa la o tigi bɛ éventualité bɛɛ de kɛ mais e b'a fɔ k'a fɔ ko e m'a fɔ ko k'a tigi faga n bɛ ka misaliya di n m'a fɔ n ko o don n bɛ ka misaliya di n'i ko sisan e ye patron ye e de ye ɲɛmɔgɔba ye e de ye jamanakuntigi denkɛ ye e de ye nin ye e de ye nin ye e ko karisa bɛ k'an sɛgɛn de aw tɛ solution ɲini a la solution dɔ bɛ se ka wari d'a ma solution dɔ bɛ se ka kɛ k'a tigi baba solution dɔ yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ k'a tigi la tunu o fanta tɔmɔta donc n'an bɛ ɲɛmɔgɔya la tuma o tuma an ka hakili to k'a fɔ ko limiti bɛ an na k'an hakili to a la fana ni k'a fɔ ko bi bɛ yen nka sini fana bɛ yen nɔ k'o bɛ se ka yɛlɛma wagati bɛɛ n'i tun y'a fɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna san 2 bi kɔfɛ k'a fɔ ko kow bɛ yɛlɛma ka se nin hakɛ ma o tun b'a fɔ ko nkalon don kaba ɲiningali laban Birama Ture ko affaire la siranya ko ni jɔrɔna ko ye jumɛn de an bɛ don min na i ko bi siranya ko ni jɔrɔna ko ye min ye c'est que affaire dunna ka se hakɛ min ma fo affaire mɔgɔ caman taar'o dabi minnu bɛ ni affaire in dɔn kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ affaire in dɔn olu man tunna à jamais minnu bɛ affaire in dɔn o sata cayara kosɛbɛ bi o bɛ affaire tɔ gɛlɛya ka taa fɛ min ye affaire gɛlɛmama yɔrɔ ye c'est que affaire dɔ de don affaire min ni a bɛ denbaya do ko fɔ denbaya min tɛ n'importe quel denbaya ye Mali kɔnɔ Turelakaw fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye fo ka gɛlɛya don hali olu yɛrɛ fɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don n'i ye affaire ye fɛn filanan ye min ye a kɛra mɔgɔ ye fana min ye journaliste ye nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ affaire in gɛlɛya journaliste don a bɔra kabila min na o tɛ kabila denni ye n'a kun fɔra ko cogo dɔ don a ko in dunnen don ka se hakɛ min ma mɔgɔ minnu impliquelen don a la olu tun bɛ fo état sommet la jalaki binnen don minnu kan n m'a fɔ k'a fɔ k'u nɔ don mais jalaki binnen don mɔgɔ minnu kan e k'a lamɛn général Musa Jawara sécurité d'état ɲɛmaaba Karim Keita jamanakuntigi denkɛ i b'a ye k'a fɔ o de bɛ affaire in tɔ gɛlɛya ka taa fɛ donc janto kan ka kɛ tuma o tuma n'i bɛ kuma affaire in na i k'i tɔ to i n'a fɔ olu fana kan k'u tɔ to a don a cogoya min na siga t'a la an bɛ dugawu don kɛ kow ka kɛ a kɛcogo la kunnafoni jɛlen o ka di maaw ma o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na kaba ni folikanw b'i bolo folikan fitininw bɛ an bolo ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya Aba n'a furumuso Bajɛ yan fɔ Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ Fatumata Jakite fo ale ye ABC buramuso ye a nalen don ka bɔ fo nanzara jamana kan a fana b'an ka jɛmukanw lajɛ kosɛbɛ ko jɛmukan kanubagaba don an bɛ a fo ka madame ABC yɛrɛ fo Bajala Keyita an bɛ u fo Madu Kuyate rekotarali maa ɲɛmaa don Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ a fo ka Madu Jara ani Bamindaw olu ye teri olu ye baro kɛ ɲɔgɔn ye Segu an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn Amadu Siribe ale ye journal Arc-en-Ciel maa ɲɛmaa ye Les Échos baarakɛla kɔrɔ don an ka jɛmukan in fan si tɛ fɔ a fɛnɛ kɔ an b'a fo Kajatu Bill ne ka musokɔrɔba dɔ Ɲamana an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Achal Touré Segu kura o dɔgɔtɔrɔso bɛn ka di o sage femme don an bɛ a fo ka Adama Jasana fo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ ale bɛ ani Jojo Sako Segukaw fɛ yen nɔ ninnu bɛɛ ye jɛmukan in kanubagabaw ye Fanta Tomota an bɛ minnu fo k'u waleɲuman dɔn ka danaya la Tani Jɛnɛba Gabɔnkaw fɛ yen nɔ ani tonton Dramani Kulubali an b'u bɛɛ fo Isa Kaba k'i yɛrɛ fo ni sanga kɔnɔna la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ɲɛmaa ma Antoine Solange Damele an b'a n'a furumuso fo an bɛ madame Fofana Asitu Fofana fo ka bɔ Segu Sido Sonikura la an ma ɲinɛ Awa Sangare kɔ ale bɛ Segu Sokala kɔnɔna la Ibrahim Sanogo Iba an kɔrɔkɛ don k'a ni sɔgɔma Iba an b'a fo honorable Jalasuba ko k'a ka foli fi ɲɛna an b'a yɛrɛ fo ko Ala ka mercredi tile yɛrɛ cɛ amina yarabi Gangali Tunkara an ka cɛkɔrɔba don fo yan fo Torokɔrɔbugu an b'a fo
ani Tan Farma ka taa se Léon Konate ma jama ko tangara ale bɛ ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an ma ɲinɛ kɔ an ka foli bɛ a fɛnɛ ye Fankelen Jara a bɛ Bajanbugu la ko ne ko k'a ni sɔgɔma Yakuba Sise Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi Renouveau Matin bɛ datugu yan yɔrɔ la sini sɔgɔma 7h15 ni Ala ma basi ka na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nka yanni o cɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 Adel Samake ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ dugu kunkan ko o kɛnɛ kan Ala ka tile yɛrɛ